Sia, Andy vagyok. Hogy vagy? Hello, my name is Andy. How are you? Let's talk about the Hungarian language, or Magyar nyelv. Hungarian is a Uralic language spoken in Hungary and parts of several neighboring countries. It is the official language of Hungary and one of the 24 official languages of the European Union. Outside Hungary, it is also spoken by communities of Hungarians in southern Slovakia, western Ukraine, in Subcarpathia, central and western Romania, in Transylvania, northern Serbia, in Vojvodina, northern Croatia, northeastern Slovenia, in Prekmurje, and eastern Austria. It is also spoken by Hungarian diaspora communities worldwide, especially in North America, particularly the United States and Canada, and Israel. With 13 million speakers, it is the Uralic family's largest member by the number of speakers. The first written accounts of Hungarian date to the 10th century, such as mostly Hungarian personal names and place names, in the Administrando Imperio, written in Greek by Eastern Roman Emperor Constantine VII. No significant texts in written Old Hungarian scripts have survived, as wood, the medium of writing used at that time, was perishable. The funeral sermon and prayer is the oldest known and surviving contiguous Hungarian text, written by one scribal hand in the Latin script and dating to 1192 to 1195. In 1533, Krakow printer Benedek Komjati published Letters of St. Paul in Hungarian, the first Hungarian language book set in movable type. By the 17th century, the language already closely resembled its present-day form, although two of the past tenses remained in use. German, Italian, and French loans also began to appear. Further, Turkish words were borrowed during the period of Ottoman rule, from 1541 to 1699. The 19th and 20th centuries saw further standardization of the language, and differences between mutually comprehensible dialects gradually diminished. Hungarian has 10 dialects. These are, for the most part, mutually intelligible and do not differ significantly from Standard Hungarian. They are mostly distinguished by pronunciation. Although there are differences in vocabulary, these are usually small and do not hinder intelligibility. CK Hungarian Ravas, which are also known as Hungarian runes. The origin of this ancient script has not been clearly revealed yet. The usage might have appeared in the 6th to 7th centuries. It should be noted, however, that the CK Hungarians used this type of writing until the 11th century in Hungary. After the establishment of the Christian Hungarian kingdom, the script became less and less used and slowly forgotten because the Latin alphabet was adopted and forced to use. However, only a small layer of the society could use the Latin alphabet. Thus, the Hungarian runic script was only used among village people in medieval times. In remote parts of Transylvania, however, the runes remained in permanent use and were taught at schools until the 18th century. Hungarians, also known as Magyars, are a Finno-Ugric ethnic group, native to Hungary and historical Hungarian lands that share a common culture, history, ancestry, and language. There are an estimated 17 million ethnic Hungarians and their descendants worldwide, of whom 9.3 million live in today's Hungary. The folk costume of Hungary is rather diverse. It differs from the other Eastern European national dresses. The Hungarian traditional outfit has a lot of Renaissance and Baroque features, but until the beginning of 20th century, the folk clothing of Hungary was simpler and had fewer decorations. Only in the 1930s, colorful threads were added to the patterns, and the amount of embroidery was increased. Today, Hungarian folk dress is rarely used by locals, though it still is unique and outstanding. The traditional clothing of Hungary varies from region to region. We can divide the country into 4 main areas due to the clothing traditions and features of the national dress. They are Great Plain, Transdanubia, Transylvania, and Upper Hungary. Hungarian has 14 vowel phonemes and 25 consonant phonemes. The vowel phonemes can be grouped as pairs of short and long vowels, such as O and O.
Most of the pairs have an almost similar pronunciation and vary significantly only in their duration. Consonant length is also distinctive in Hungarian. Most consonant phonemes can occur as geminates. Primary stress is always on the first syllable of a word, as in Finnish and the neighboring Slovak and Czech. There is a secondary stress on other syllables in compounds. Hungarian is an agglutinative language. The neutral word order is subject, verb, object. Hungarian uses vowel harmony to attach suffixes to words. In the next part, let's hear the beautiful sounds of their language. Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Szia! Viszlát! Jó reggelt! Jó napot! Jó estét! Igen! Nem! Kérem! Köszönöm! Köszönöm szépen! Bocsánat! Bal! Jobb! Vocabulary: Piros! Zöld! Sárga! Narancssárga! Sötétkék! Világoskék! Barna! Lila! Fehér! Rózsaszín! Fekete! Szürke! Telefon! Kulcsok! Ágy! Ház! Fürdőszoba! Zuhany! Hol vannak a bőröndök? Útlevél! Hitelkártya! Szappan! Borotva! Fogkrém! Fogkefe! Fésű! Hajkefe! Törülköző! Kés! Villa! Kanál! Tányér! Pálcika! Serpenyő! Kóla! Tea! Víz! Sör! Bor! Tej! Kávé! Tojás! Pirítós! Cukor! Vaj! Sajt! Kenyér! Rizs! Hal! Fokhagyma! Sült krumpli! Pizza! Hamburger! Mangó! Banán! Alma! Körte! Eper! Grapefruit! Citrom! Narancs! Málna! Szőlő! Szilva! Paradicsom! Kukorica! Répa! Hagyma! Uborka! Krumpli! Gomba! Fej! Arc! Nyak! Haj! Fül! Szem! Orr! Száj! Térd! Könyök! Boka! Láb! Lábfej! Hüvelykujj! Ujj! Csukló! Kar! Kéz! The Parable of the Prodigal Son. Azután így folytatta. Egy embernek volt 2 fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon ráneső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá:
Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára, hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és végadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt, a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni, de az apja kijött és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.